Puilano Tripura hasteni joto takuk bukuk chongno hambai tini kisa isuno tuyei kok sanan bagai norongni buskango ma phaika tamni hinba je burning isuno tui tini kok sawana ang nasigi neke sal kisa sikang misimino o isuno tui ke botabusuk jora kok saya amoni bagai no ang sanani hinai kisa tini lukurongni buskango ma phaika kokung khat takurok norok jotno saima khana Tripura University wo sal kisa sikang kaisa boy Administration and Politics in Tripura MA Political Science ni third semester English Edition Directorate of Distance Education Tripura University ni kaisa boyo JD Mondol ko mungui khoroksa writers ni kokno aro tromiti sajaka JD Mondol je nikokna aro tisajaka abong kamtike sijak JD Mondol writes about 550 years ago, the hilly Tripura was ruled by the Hindu-Bengali king of Bengal. Under the leadership of Musungpha, enter into the Siribum, Mana Tripura, Mo Agi Siribum Tomafo. Tabu Kokungka Tripura University Haikasha Seringmani Zaga, Ba Purungjangmani Je Ngowo. Judi Umtik Haye Bull Toy Boy. Judi Purungi Tonkakai, Tripura ni Laibumano, Sokomona ni Bagimo Kaisa, Saito Guitongmani, Ebong Mono, Kaisa conspiracy Klaitongmani, Hai Kalaijaguhne, and Kakalayo, JD Mondoles Haboba, Boboroni, Boboya Sika, Babo Boroni Bini, the Boss Hustri, Bo Okogno Sika, Boromanka Bomono, the Paso, Ponchas Bosorni, Sekang or the Hindu Bengali, the Tripura Haste was a Sason Klaikahine. Boboro Manka Bin Surstamo Gahina Sirika to Ungyable, Itihas to Ungyable. Hekai Monka, Chini, Tripura Hasteni, Laibuma, History no Agini, Kusung is a Laibuma no Hunani Bagay, Saitogmanse, Chester Climate, Abong Tabung is a generation no Tripuran history Somporke War, Bornaka, Bull Darona, Mane Hamia Wansano or Hano Nikolnai, Hine in Komani Bagasi. Takurok norok jotono saimano Tripura hasteni laibumana katalkai sanani thangya tabok Tripura hastebo 10 shortkora 70% ung thangmani porebo tabok borok joto jagawono chini kamini mung selai bekha peisani mung selai bekha gobang ma tabok ungko ha tabo ang kaisa norokno sanani nayo Omorpur onek borokno saimia kintu chini Maharaja Omor Manikoni Mungusi a Omor Purungo. Otoso, Aro Kaisa College Korjaka, Leprania Malo, our Chabone Mungrizaka, or Doito Morlo Borco, Morlo Bormon. Boboroni, Bo Bangladesh ni Tabuni, Kumilikoni, Hobby Gonjo, Mane Hobby Gonja Brahman Baria, district ni Amsaya Agiwa Kaisa Sinai, Kobitar Sinai Po, Bini Munguse Tabotino Omor Purong Hajaka. Also Omorpuro, Maharaja Omor Manikoni Munguse College Sungani. O Bangladesh ni Borong ni Munguse. Hekam taken a Turkai Kabama Zagawa, Chinis Rajaka, Tini Raspberry Buskango, Sujorsen, Kudirambosuni Mutai Tong Kajaka, Tini Nini Chini Omti Hake Kabama Zaga, Jamon Gunko. Chini ko Maharaja ni je korai toni mani kakai aborong nobo nang tabo Swami Vivekananda hinai khlaijakha ko omti khaye kaisana por eker por ek khlaijagi ne tongo kintu chini jara rajnitik khlainai ro ba civil society o jara kok saitongnai ro ba nini NGO khainai ro boro omnatoi khorang pare kebo kok sanai ni krei jotono jani rajnitik eba status ebong Aguli rogo, wandi besarogo tongnani bagai borok kebo kok saya kokti saya. Aboni bagai no sajaga protest khailane ni krei ang nukha. Even Tripura writers ebong researcher jara khai tongnai rok borok bo tinisi porjonto o university ni boyo omti kasamanu yabulo ang kok samani nugyako ang sobsomani media check khai tongo. Heka aboni bagai na ang sanani nayo omo simiya কিছুদিন আগে সোশ্যাল স্টাডি ও চারেরনো ফরংমা জাগাবো Tripura hasteni je কক
और नाकि बांग्लानि परे चाकमा हिनि सैजागै दंगो हेकाय अमनो तो खरकसे एमएलए आईपीएफ तिनि बिषयके तो देबबर्मा प्रोटेस्ट खालायका खूब का हामां बनो ब्लाइका हामबाय मारियो तामनि हिंगाखाय बो पार्टी जेसपन खायतोन तब बो अमनो कायसा प्रोटेस्ट खालायमानि बागै आं बनो ब्लाइका हामबाय मारियो तामनि हिनबा बर' गाहाय अमति जारा एमएलए तंनाय रक गोबांमा मन्त्रि तंनाय रक जुदि प्रोटेस्ट खालायखाय मतेबो राग खामो तेबो खरां पार खामो हेकाय आबोनि बागैना आं साननानै नायो जे तिरक तिरकायचिनि लाइबुमानो हुनानि बागै ताबो त्रिपुरा हास्तेवो अमति चाइतक जागै तंगो आबोनि बागै आं जत्त रोंकरों सैकरों ताइ रिसार्चार्स ताइ सिभिल सोसाइटी एनजिओ रगो जारा सामुं कायतंनाय बरनो सिरा खंनायनि बागै आं कयजावो इभेन जारा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन तंनाय बा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन लिड खायतंनाय अमति अजामरं न बां कयनाय इमिडिएटली त्रिपुरा इउनिभार्सिटी कायसा डेपुटेशन अमनि प्रतिबाद खालायनायनि बागै बर थाङै खालायखाय जानाय एवं राज्यपालनबो अ बेपारो मेमोरेन्डाम कायसा रिमाखांखाय खुबैनो जानाय हनै आंखा खालायो एकाय आं स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन लिडार रंनो कयनाय बरक इमिडिएटली कायसा जे गभर्नरनि थानि कायसा डेपुटेशन निथुन एवं त्रिपुरा इउनिभार्सिटी अबो कायसा एक बर मेमोरेन्डाम सबमिट खायख्लायखाय बा गाहामुङानो हनै आंखा खालायो निकाय आंते कायसा सानानि नायमाने हिंगाखाय म अमंखा सालकिसा सिकां जों नुखा नरक जतन नुबाय थाना काय बिबन सोशल मीडिया बो पब्लिशिंग खा जे ताबकचिनि त्रिपुरा सरंनि हा 33 जना 33 टा एप्लिकेशन न तिनि वानसारंग न हेन्डओवर खालायनायनि बागै तिनि ट्राइबल एडभाइजरी जे कमिटि हानि लेन्डनि जे तंमानि बर एप्रुव खालायरिखा आबोने अर्थतामो आबोने अर्थंखा मंखा जे चिनि हा वानसारक पाइमानाय माने एडिसि एलाका फनो ताबुक चिनि हानो पाइमानाय अनेक बरक अबनो जुक्तिरि सावो त्रिपुरासन जागा दाममानन बागैसे वानसारंनो फालका दाममानन बागैसे अब एप्रुव खायरि जागो हने अमया जे हा वासे नों फालि पैखाय अ हानताय नों किफिलि मानगलाक हेकाय जारा हा दफानि बागै जारा कक सानाय बरक से जुदि तिनि एमएलए उमानि परे मिनिस्टार उमानि परे वो जुदि बुनि दफानि यागो चिनि त्रिपुरासन हा फालने एप्रुव खायरिखाय जों ताबुकतामो सासिनाय लुकुरगले बर साबनो पुइतु सासिनाय साबनो पुइतु नारगै बर बुसकां सालो चबा खलायसिनाय अमनो ताबुक कक गोसावै दंगो एकाय आं खा खालायो आं कयनाय विशेष कयरा ताबुक क्षमतावो तंनाय एवं रिजनल पार्टी अजामारक जारा क्षमतावो तंनाय बरना आं कयनाय नरक इमिडिएटली अ जे एप्रुव खायमानो अ 33 जना न 10 न हा फालन जे एप्रुव खालायमानो मनो इमिडिएटली कैंसिल खायरिदि मनो बातिल खायरिदि ता फालिदि चिनि हा जे जाफानो तंथन जों बनो फाइले तनिखाय न सानाय सासले जों चिनि हानो उंखय मानाय जों सबानि बिसिंतिनो चिनि हानो गोबांमा बुनियागो कसकमानि जों किफिलि मांखा एबं बसकां सालबो जों मानाय ता फालि हानो ओंखा जुदि तमतिखान एप्रुव रि तंखाका तिनि 33 जना खाना 50 जना खाना 100 जना अमतिखान कय तनाय अमो सिमिया ताबुक जों नुकजाखा एडिसि रेखा गोबांमा वानजि ताबुक बांलादेशनि बर हाबै दंगो निने गन्दासरा हिन्दी आंगो अमरपुरनि नतुन बाजार हिन्दी एखो अमतिखे गोबांमा आमचायाव इना कमलपुर रगो हिन्दी गोबांमा जागाव अमरपुर रगो हिन्दी ताइ निनि यांगो जुलाइबारि रगो हिन्दी ताइ आं काञ्चनपुर रगो हिन्दी गोबांमा जागा वानसार ताबो एडिसि एलाकाव हाबै इंको खाय जागा पाइ दंगो इभेन्ट yang हेजामाराव बो एडिसि एलाकाव किसु जागाव सिमनाव किसु जागा 10 बांलादेशनि बर्डर से हाबै ताबो जागा पाइ नगरक थाङै तंमानि सिनि मखल खलाई दंगो हेकाय ताबुक जुदि एप्रुव रि खाय मतेबो बायरकनाय तेबो साइतकनाय ते पाइलेनन बागैंगो खालेनाय आबोनि बागैना आं सानानि नायो जे इमिडिएटली अ जे एप्रुव खायमानो माने कैंसिल खालायना नुंथन जुदि कैंसिल खालाया हिंखाय जों सिरो खगनाय जों आन्दोलन मा नखलायनाय आबोनि बागै लुकुरकनो जतन न आं अमनि प्रोटेस्ट खालायनायनि बागै कयजावो हेकाय ते कायसा इशु ब्लाइखेनो नांमानि खा नांमानि क अबं खामो ताकुरो जे सालकिसा सिकां फाटारो चिनि बीएड परिनाय रंनि स्कलारशिप न तुयै जे आन्दोलन नुंखा हिंखाय अरो स्टुडेन्ट फाया आन्दोलन खालायफैखा बर अक्टोबर ने 1 तारिख बंनि एग्जाम हिनि खानावो अथस बंनो स्कलारशिप जे तिनि बर फाटार हास्तेवो उंको मानि रांरि माया हिंखाय बर 1 तारिख अक्टोबर बर परीक्षा सिरि मांगला
তাবো কখনখা একজন রিজনাল পার্টি ইভেন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার যে মিনিস্টার bo TSF দীর্ঘদিন যাবর খাইথাঙ্কা ত্রিপুরাসানি বাগে কক সাকা স্টুডেন্ট বাগে কক সাকা bo যখন তে MLA ngoi মিনিস্টার মানে ইয়াগুলো তিনি যদি ত্রিপুরাসারক স্কলারশিপ নি বাগে আন্দোলন খালাইনা নাখায় অমনিসে কপাল হামিয়ানি ককটাই তামো তংসি শুধু অমো সিমিয়া ত্রিপুরা রাজ্যনি গোबां मा हस्टेल তিনি ন খামিয়া বেঞ্চ কरै সুকি কरै स्टाइपेन माया अमति कथमा गोबां मा जों सालबुरुम मुरुम न खनाय दङ दाबो स्कुल खलमनि यागुल बजों नुनाय इभेन शिलंनि जे ट्राइबल हस्टेल तांजांमानि ST हस्टेल जे तांजाक दंमनि अमबो ताबो कमप्लीट दिया आंबो किछु दिन आगे जे शिलंआव थांफोर नाय हायके जे जागा आंखौ ताबो कमप्लीट दिया हेके अमरंग तो bo tabo minister tongmani yagulo bo monorno to complete khana nango hekai ching nukha শুধু ST student ni simir problem tini SC OBC rok ni ke kono problem kare borok boto SC rok boto bairo porin thaka biat porin thaka boni kintu scholarship maya OBC porin rok ni scholarship maya ni sing khanaya শুধু ST student ni simir no jekhane bo problem jekhane bo jingjal phaya asai phayo hekai aboni bagin ang sanani nayo je norok minister rok mani pore nor tiprasani hamkrai tiprasani kok sai tongo hungya kai tangai nungo student rok ni o student scholarship mayang tongmani mono tam srai srai ke nangri maya tamo ko ungoi borong ni scholarship ko sawi tong tini SC rok ni kono problem kare tini OBC rok ni kono problem kare kai chin tiprasa chini ST student rok ni kai tang problem omona ang minister ni thani srai srai sai manani musungo aboni bagai TSF hindi ba oinan artisa hindi oinan organizational leader rok bachira khongnani nango kintu sung nukha borok tini siring kai tongo tini oinan dabino te political demand no te borok chiro khogo demonstration khlayo kintu chini scholarship ba hostel rokni omtirona te kai borok no chiro khongmani no sung kom no nugo ebong borok chiro khongnani nango ang borok no bo koinai norok omonote immediately norok bo lama nokhodi चिरखकदि स्टुडेन्ट नतुयै नरक चिरखकान गाय अदाबिर दातिनो सुफुंजांनाय हंगाकाय आं पाइथागो अमनत कायसा सासिनाय जे चिनि समाज अरय परय खलायनायनि बागै किछु दिन आगे ससियेल मिडियाव नरक नुखाना जे जोंनो हदा बाय हदा सिखांनानै तो सिखांनिसिम जायतखा तारपरे खाय जों तामं लायखा जों रोंनो तैबो गोनां करै no teibo जों कागलायनानै गं लायखा अंगाकाय कालचार no teibo जों डिभाइड दुंनानै लामाव अनेक किसु उंलायखा ताबोखाय ताबंखा जोला बोरै no तैयै जे खरकसा ससियेल वर्कार एवं ब खरकसा कायसा पार्टीनि एडभाइजर बहिनि खानाबो ब साका जे जोलारक उपयुक्त करैनि बागैनो बोरैरो बुनि दफानि बरक बाय कायजागै थांगो बिनि अकगनो तैयै गोबां मा बरक ससियेल मिडियाव YouTube रगो गोबां मा कक साका अमनो रगै आंबो किसानिबो साथाय दंगो तामनि हिनबा आंबो ससाइटिनि बरकनो अ समाजनि बरकबो नां दंगो आंबो दफाननि बागै किसाले वान सगै दंगो एवं दफाननि बागैबो किसा सामुंताङै फायखा आबोनि बागैनो चिनि ससाइटिव जारा अरय परय खलायनाय नाय दंनाय र borok no tabuk saito gui tongo je chingna chela borai hoda bai hoda dormo bai botui chingna sakangna je nai tongmani mo bilaike chaya mo bilaike inkoya hekai bukhukjuk bo je kok samani mo bilaike no chaliya omo chingno orai poroi khlainani ang khaklayo सबसे बेस्ट उंनाय bo bini kongno rosaina khakaino chanai bo challenge thangyawoi bo rosaina khana chanai শুধু সেলারংনি সিমি দুইসা বরি রকটিনি বুনি দফাবে কাইজাংমানি যে উপযুক্তয়া চিনি বরি রক যারা গ্রাজুয়েট অনেক বড়ক চাকরি খালাই তংনায় কতরমা ডক্টর তিনি রিস্কা ড্রাইভার বে কাইজাংমানি তঙ্গো তিনি দুগান ফালনাই রক বাই দুগাননি তংনাই রক বাই কাইজাংমানি তঙ্গো তিনি সাধারণত নিনি গাড়ি ড্রাইভার বে কাইজাংমানি তঙ্গো অমতি হাই एग्जांपल दिनानै गागे गोबां मा बरके उपयुक्त खरकसा निनि BA पास कायसे रिस्का ड्राइभार वे काइजांमानि एग्जाम्पल जुदि नायखाका आं थानि गोबां मा लिस्ट दंगो आं रिमानो सुतरां जोंनो खागलायनानै ता नायसिदि जों खोथालायनानै लामावसो थांदि सोला बोरै हिनबो जों खागलायखा धर्म ख्रिस्टान हिन्दु हिनैबो खागलायखा हेगाकाय निनि कालचार न तैबो निनि कालचार बानि कालचार बो मिलिया अमनो तैबो बासा न तैबो जों खागलायनानै नायलेखा
Ika omtike cheng no sekangnani bagai boi sukili ribui tongo ukolok tei. Ika aboni bagai no ang sanai bukuk no ang bono koi no sanai ebong tamni hingkakai bono ang koi no sanai je neng nini kok je o je samani mo budoi cheng no sekangnani ni bagai no tai orai porai khaimani no ungu ne ang khaklayo neng rosai nakai no sanai tamni hingtiba omo blaikhe no bui kha nangjak baikha ebong bises koira sala sikala rok omono tui blaikhe no kha nangbaikha ka aboni bagai nang bono koinai hingkakai tabuk gonai hingkakai onek borok no sai tongkha tabuk je beko bosai bosa ganang rokse tabuk buini dofane borok bai salbun burum na youtube khlokai cheng nugo o sikang bisram gonjobo o sikango khwayo omti khai salbun burum se buini dofane bosa khorong nei khoraksa khibai bosai na khibai kalangai tabu buini dofabe khari tongo tamni bagai karon noroga sikitto borok noroga sikitto boroi omti khai judi sawi tongmani bagai no omo judi ungui tongkhangkai umonse kepala hamya monse kepal ni hamya bigrani ko kothoma tekri na nang khaklayo aboni bagai ang bukukno koinai nangni ni kogno rosaina di ika aboni bagai no ang bono barbar no taisa koifinai nang onek kisu dofane bagai samung tanggu hinai nang nije saka nang jena ba bothangai kok sai ka hinai nang nije no claim khayo ika kai nang nije youtube bo nang uram bibono kogno pisawai nang awai khai tongo kaham kintu nang omti ta khadi omti kokta sadi jata chini society wo chang kaglainani orai porai nangmani omti kok rono saya tongkai no kahamung nai abon bagai agnono ahai no hai khabe kojabo nang ni kokno rosai nadi ka abono takuro bukhuro jei suno to yang tini nong buskango masaka buskangni salo noro wansukdi jara hano dofano soi hamjagai tongnai takuro noro wansui nadi ang je samani mo kubuida na hamya da saka noro wansugoi buskangni salo sobani bagai norok jotono tiarungdi buskangni salo cheng tebo kok sanai tebo sanani tongo heka kai asuk jora kok sawino jotono na hai hambai yapare khaka ham yapare ani kok sama orar mothaka jotono na khulumbai ka